هادي لولا أن هدانا الله اغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين الله أمر فقد يوميت درود السلام آمن الجماعة الخبرية لك الجنة الخبرية بالشنبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قدر رسيته الله يا أرحم الراحمين اللهم لا نرجو التمام بنا لا معف اليدا بمن يدنينا دنيا خير ويسريا يتوضعنا والفلا تمام بنا بنا بشوشين يتوما فسك ديا الله لا نرجو التمام بنا لا معف اليدا يا أرحم الراحمين اللهم لا نرجو التمام والمعف يجمع فسخر معنا ذات القبر فنطر يا أنت فتنا الله أمر القبر وشماء يروى القبر جنة تربك الفنية نرى ضمن أصل حياة بالكبة فرما الله سيحة عافية في بشبش بزمال والفرما الله من فندن وبر فندن ومن جدا مدر مع فريده يا أرحم الراحمين الله من تجد من الجسمان الروحاني والبدن بما نسي الله أبني أمر الكتب بما لا تشفى فريده Maria ke hospital medical je to dunia pala sahan tamam बीमारी को माता बशमा फरियाद हो ऐ मौला करीम ऐ अल्लाह तमाम जहान मुसलमान जते जान और हिफाजत फरमाओ अल्लाह उलमा किराम को हिफाजत फरमाओ मसाजिद मदारिस मकातब को हिफाजत फरमाओ अल्लाह ये तमाम जिंदा मुदरा अपने माफ फरियाद हो এই মসজিদ প্রতিষ্ঠা করতে গেলে এখন পর্যন্ত যত পয়সা সাহায্য সহযোগিতা ফলিত কি কিছু দিয়া প্রত্যেকের কবরে আপনার জন্য তোর বাগান বানাইয়া দাও যারা এখন সাহায্য ফসল কিয়ামত পর্যন্ত ফলিয়ে যাইবা আল্লাহ প্রত্যেকের সাহায্য আপনি